ভাবিଲି সে নଣ୍ଡা ହେଇକି ଆସିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନଣ୍ଡା ସେ ଏଠି ହେବେ, ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇପାରିଲେନି। ଏମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଚୁଟି କାଟି ନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ଟିକେ ଚୁଟି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାଟି ନକଲେ ସୁଧି ହେଇପାରିବେନି। ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏତେ ଚାଲାକ, ସେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗଙ୍ଗାରେ ସବୁ ବୋଧେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅସ୍ଥିକି ନେଇକିରି ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ସମାପନ କରିକି ସେ ପୁରୀରୁ ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ এইটা তাঙ্কর ব্যক্তিগত মত ভিতরে আসিগলা। যেবে শাস্ত্র মতকু আসবা সেদিন করিবাটা উচিত ହିଁ ଥିଲା। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମକୁ ଦାସ କରିଦିଏ। ଛାଡ଼ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କର ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ, ଛାଡ଼ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକି ଦେଇକି ବି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇପାରିଲେନି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା। ଆମର ଯଦିଓ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲକୁ ଧରିବାନି। ଏଠି କାହିଁକି ଧରିବାନି? ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହେଇପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଚୁଟିଟି ତ ଦେଇଥିବେ ନା। ଏମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଚୁଟି କାଟି ନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ଟିକେ ଚୁଟି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାଟି ନକଲେ ସୁଧି ହେଇପାରିବେନି। ନଖ ଦେଇଥିବେ। ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଧି ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦଶା କରିବାକୁ। ମା ମାନେ କ'ଣ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେ ଗୋଟେ ପୁଅର ବୋହୂ ନଣ୍ଡା ହେଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ତର୍କକୁ ଆସୁନି, ତାପରେ କାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠି କହୁନି, ସେ ଚୁଟି ନିଶ୍ଚୟ କାଟିଥିବେ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଟିଂ କ'ଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା OTVର ଯେ କି ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚକିତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୋ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କଲି, ଆରେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନଣ୍ଡା ସେ ଏଠି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଚିନ୍ତା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଗୃହ ବି ନଣ୍ଡା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଯେବେ ଥିବ ଗୃହ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଗାଧେଇକି ପଳେଇବି, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯିଏକି ସେ ଏଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଏକ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ବେଶୀ ମାନୁ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ନୀତି ଗର୍ବ ପର୍ବ ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଭାବରେ ଏଠି ବସିକିରି ମୋର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା, ମୋର ସାନ ଭାଇ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସିଏ ବି ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଯେମିତି ବିଧି ବିଧାନରେ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି କରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମାପନ ହେଲା, ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଚୁଟି ଦେଲାନି, ଇଏ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ହେଲା। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଲା ସେ ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ ସେ ମାନିଛନ୍ତି ନା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ନଣ୍ଡା ହେବା କଥା କି ମାସ ଭିତରେ। ସେ ଆଜି ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିପାରିନି, କରିପାରିନି, ଗୋଟେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବ, ବେଡ୍ରେ ଅଛି। ବାପା ମୁଁ ରୋଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ମୋତେ ଆସିଛି, ମୁଁ କାଲି ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉଠିକି ଚାଲିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଶାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ନଣ୍ଡା ହେଇପାରିନି, ମୁଁ ସେ ବେଡ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ବି এটা নিশ্চিত, এটা একদম আপনার কহা কথা একদম পুরাপুরি সত্য। ইয়া উপরে মু টিপ্পণী দেওয়া চাহুনি। এ কার্যক্রম তো সমাপন হয়ে সারা। আমি তাকে আগুক নবানি, আমি আশীর্বাদ করিয়া সে বাপ ছেউন্ড পিলাটি, ছোট পিলাটে, তাকে কেই গোটে মার্গ দেওয়া যেমি সে পড়ুলা সমুদ্রକୁ ମୁଁ মার্গ ଦେଇକି দীপদ কহিলা পরে চিহ্নিলা বেলা যেমি আসি কার্যক মানিলা, তাকে সেମିତି মার্গ ଦେଇଥିଲେ, জোর କରିଥିଲେ, যেମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ବାଟକୁ ନବାନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମାନିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ସେ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ କି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ। এইটা হচ্ছে আত্মা, এটা আত্মা। গোটা জনক আত্মা সহিত আত্মাকে মিলন করা গণমাধ্যম হচ্ছে একমাত্র ভগবান।
समय को कार्यटी होता और 3 मास पर जो कार्य होला ता भितर पार्थक्य कौन रहिबो ना पार्थक्य एतिके थिला जे एते बुद्धिजीवी एते चालाक से तांको बाबांकर अस्थि रखिथिले नंडा हेई नाथिला जे क्वेश्चन आपण आनिथिले से जे मु भाबिथिले गंगार सब बोधे फिंगी देइजंती मु निजे बेले बेले भाबुथिली किंतु सी भी मो क्वेश्चन टू से ऊर्धर थिले बहुत चालाक बाबूसान भाविली एतिकी कहूँ आपण चैनल से बहुत चालाक आ बापांकर आशीर्वाद प्रति अच्छी आ जो अस्तित्व को रखिथे से अस्थि की नहीं से नंडा होकर पितृ कार्य को उचित भाव में समापन करके से पूर्व फेरिकी जाइए घर आत्मा शांति हो सारी ना प्रेत होगी सी देखा दिखते पुओ को डरी था सी कौट भय कर था कौन से आत्मा शांति जो आम श्रीक्षेत्र निर्वाचित कर जगन्नाथ को ये जल स्नान कलापर कोटि जन्मर पाप मु क्षय हो मन में आसूँ ये जल जो विसर्जन करुचु सी मुक्ति हो सारी आउ कि क्वेश्चन की उत्तर रखापी बापांकर अस्थि से रखिदे बापा बोधे से कथा कही आत्मा भितर एतक बाबा बाबा रे ए जिनस तू रखिथु आउ एतक कले तो प्रति जोटा टी आई ये सब धोई से आज धोई गला कौन आज कौन कौन कर्म सब करागला चाउल मूर्ति करागला हलदी दिगला सिंदूर दिगला पुष्प दिगला नाभि अस्थि रखागला से पंचामृत स्नान करागला एवं आह्वान करागला तुम्हें ये क्षेत्र को आस तुम पुआ आस तुमको ये कर जो जो पद्धति जमी मंत्र सहित जमी करी खाई विदाय कला पते से मंत्र सहित कार्यक्रम कर उचित भाव में जी पंडा थे बढ़िया भाव में विसर्जन कर सी व्यस्त होते 5 मिनट किंतु कर्म सरला 40 मिनट या माने भारी नियंतु केते व्यस्त जीवन भितर बापा एतक समय सी आपण मान सामने दे पाइले याठू बड़ी आउ किसी उत्तर ना बोला मुझे कहीं कहि व्यक्ति अधिका कह भल नुह सी वर्तमान को जगन्नाथ को दर्शन कर परिबे ना उचित नुहे 1 वर्ष पर्यंत कौन शिव मंदिर विष्णु मंदिर जाइए पूजा पार्वण पाठ करवा उचित आम सेवक आम बाध्य बापा मला काली 10-13 गले भी 14 दिन जाए पाड़ी खटिबी किंतु अन्य मान हूँ गोटे निषेध पिला गोटे अच्छी परंपरागत अच्छी आम मानी मानी सी अलग कथा से तो बापा तो मरी जापारि तो मंदिर को महाप्रभु 3 थर बाहर को पड़ी आसती थे देखा दिखते दोल बेधि थे चापरे मदन मोहन दिखती 52 रथरे रहती दोल दोल गोविंद देखी लोक आत्मा को शांति दिखती तू मो मंदिर तो जापर ना तो बापा मरी मुझे बाहर को जाऊँ आम यही तत्व को जो भित्ति कर चलवा पाखु जीवार कौन ना नीलचल पथित बाबू देखिए आम मन को शांति आनीपर कि महाप्रभु मो बापा तो आपड़ थे ना मुझे चली जाइए मुझे कर्म न कला पते जीवी केमी मो कांधे प्रेत अच्छी से कथा मानी से मंदिर को जाई नथिले मु आशा करूँ जीवे ना बापा वर्षिका गला बोधे मंदिर को सी दर्शन कर जापर मुझे आशा करूँ कौन कौन एमती कम अच्छी जोटा कि बाबूशान वर्ष पर्यंत करें ना शिव मंदिर को जीवेनी कौन से प्रकार पूजा बुझे घर कौन से मांगलिक कार्य करें निजे कौन से गोटे भल मांगलिक कार्यक्रम जोग करवाटा उचित नुह न मानिले तो किसी भगवान को तो मुझे भावुँ कहीं बाबूसानी गुड़ा करें बोला कहीं भावुँ एक बोलते माँ जो अपराजिता अच्छा से जड़े ओडिया घर पूरापूरी ये बहुत किसी फिल्म कर से फिल्म मध्यम बहुत किसी आमको भी शिक्षा देती सेमती उद्दंडी सीतारू आरंभ कर सी इच्छा पर्यंत अच्छा बर्षान जगा हाथ में बघा पर्यटन अच्छी उत्तम महांती तो उत्तम लोक थे खाली व्यक्ति नथिले अभिनेता थे मनीष को भल पाए थे आम एजी कलोनी गोटे आम गोटे वर्ष को गोटे एकाठी गोटे महालक्ष्मी बसती सी समय जी 5 मिनट मुझे गोटे पूर्व सेवायत से जाए सहित जी देखा साक्षात मुझे भावुँ मत सी उत्तम उत्तम व्यक्ति मत थे बाबू सर आशीर्वाद देली बापा जगह को स्थिर रखी सी निजे भी आ बड़ मनीष हूँ जमी कहीं किसी पचर एमती किसी न कहतु जी गोटे बापा भल लोक थे पुटा भल नुह यहाँ गोटे मोर वार्ता सी जड़े भल पिला भल मार्ग दबा आम समस्त कर्तव्य कारण ओडिशार गर्व सी खाली अभिनेतार न यही ना अभिनेतार कि जब अन्य राज्य अन्य देश सहित आमर भाषा पहुँची पार्थ आम समस्त आशीर्वाद करी भल अभिनेता हूँ ओडिया चलचित्र बेलू बेल तो नष्ट होगा जाऊँगी ओडिया चलचित्र तो ना पक्षाल तो ना से बाबूसान को केमी अग्रगति घटव एवं फिल्म आउ आगू बढ़ ओडिया लोक फिल्म प्रति लोकप्रियता हे आम से भी बाबूसान पर आशा रखा या कह कौन आज बाबा श्राद्ध अस्थि विसर्जन दिन में एति मोर आशा रहा।